zojoko zile za basa ilirimnika nedua malati mwambia nukana ndrongonga nzori wafikiana ido mana nakale swali nzori rongo imrushia rongo mrudu awafiki ngabo mrudu ambilo rongo harai haizo timwambia nukana Imam al-Bukhari adomala nakaya tikana ndifumwe mnandrongo shelewa reshele abufundi adomala nakana ka ujanteze example ikauhada ya inyama ilo dhambi za mbingu zo urendera ikauhada ya mwanadamu awazambi nguzo mfukare ngazi tirambule adomala nakana haina mrambia astaghfirullah bofu amanzo haina mrabati astaghfirullah au kawandu wenje uzifanya na wenje kwa tujua kala bambiti wotso na maila betis mrambi ye mwana viens prends viens wala ngomze unike telecommande mwambia ka viens prends haja uboshe telecommande kudabika mbaenda abo dhambi za mbingu zirendera ambie mwana tuyeula je suis là viens prends je te donne quelque chose wala mwana haja kuchamnika mbaenda allez assieds-toi là-bas mwambia allez assieds-toi kujamnika mbaenda humhadaya hamba hindu abo hundu madhambi bokoza mbingu hizo zitirambele njahambia ka hundu mna dhambi mtiti hundu dhambi bole dhambi kuu za mbingu zitirambele tswambia kana Imam al-Bukhari hende yarenge hadithi ya mtume na mndu basi mndu hada ya mbuzi na wala mndu wa unjilia na wambangena hadithi ya mtume Imam al-Bukhari ngondo yaishie haukayanza wende mndu hadithi ya muone ya hajue namna yarenge hadithi ngeyanzi henda parse mndu wala hada ya mbuzi simwana damu mbuzi afanja uye nguwa mangena shakula ngwanza zingare mbuzi mbuzi irambia jejeje mbuzi ngefikiro balanga mbahindu haizingara na balaka tina shakula balani kembuzi haizingara abalenda ifungu Imam al-Bukhari amba salamu alaykum salam wende fulani naishia wakanda wena maswahaba mtume wala mramandami huonwe maswahaba mtume jao basi waone wende ulone hadithi ya mtume jao wala mbandami amba nsuita hadithi hiyo yetu ya kweli sina udwani yanzi wala mbasaba kinti na mndu hunu ngotoka bifundi huna soma amba hiyo hadabu wemndu wandapo hadithi hiyo yetu ya mtume hadithi uloni ya ushi yongo kazo mtume ndapo sina udwani yanzi ko harumwezi hadithi za mtume ushawandu amba yo ya sina kibali wemndu watsura uhadambuzi kuna ura unihadamini unambika ngona hadithi na hizo ndapo mbuzi usubutu fanja ngombe mbuzi nzonzo vya yembuzije na zilarabu kutina tasha kula shaunika mbuzi shautoka hada ya wizida wetsi mndurudo range hadithi ya hizo ndapo karne uyanzi Imam al-Bukhari kajanzi hadithi na umri ya hada ya mbuzi na imagine mri ya hada ya mwanadamu kangu mbombendo yale ya tumba yewa umru ya hada ya mbuzi ya hadithi ya mtume yamba haishia keja kubaliwa ya rengo Imam al-Bukhari rejeta mpaka na udwa irengo wemru wandrapo umru hada mbuzi wambango inokumbendo wa tuinika yabongo jumri ya hada ya mwanadamu yambango mbomba hindu ya tumba yewa mrukado hada ya mwanadamu na shakula atasi mrukado promete mwanadamu kangojo mbambendu yale ukakumba atasi kamjo uhulia mkate nganzo ufanya hata uhulo mkate huu ikambiye mwana kamjo uhulia shokola ili fuhula kuja shihula zembingunga strambleo pourquoi dile dhambi ile namna likohanziwa lokadzirwa tazambingu zo tramble lohanziwa azmatu dhunube lirende hakule dhambi la zambingu zo tramble kanganziwa azmatu dhunube kuhada mwanadamu mambo ndo ya hula sukazirendo ononyama kazana fatize mwanadamu aizo sikazani mwambiendeshe lebu watukufu haina mriambia astaghfirullah tsindo nyangu mratamba fundi beza unja mwedua mjojaba sar mwedua hiyo shats kanzani mwambienukana haina mriambia astaghfirullah ba wenje uzifanya ngamiswiri wallahi mratsiambe rabu yabo na rambia astaghfirullah ba wenje uzifanya surtout mratsone mbra zambia kwa komante bofu zo new uzifanya wenje haina mtu uhada yo wana hao ngabo hada yo wanro ume ngabo hada yo wanro shahao ngabo hada yo wanzani wao amjo hulia mkate kajamnika mkate amjo pisha maele kajampisha shahula aboenda uje bango tsatsule keza muhogo na zilandra alatkanza uje ushi ndo ambezenda buizo abole wa mndo upishia muhogo na jauje ulo muhogo nzo bango to lo muhogo
huende zilanda bukaja pia mwogo abana msoka uhambia uje shabo mjodo wangala usukundwaji ilo dhambi za mbingu zirindende mruka do hada ya mndu shahula mbendu ya hula wala mruka hada ya inyama ukangu ushipara ushinike na ukundaka ushinika ilo dhambi zero kwa tukufu fundi na rebezere nzatu watujoka wanramba fundi ngurepete au harepete ina rebezere nzatu yode mandekao natikana nabe mnakiso mtiti ilini njie hunu ya ukana ilina diseze ndongor sari wafikiana ukana na rambeze ndongo mbili zini basi da inu ya he shahirisha mungu kashansiwa ze grupu joko parwanda rozende mbeboni na mraru joka bara haraka zende mroni rito wene duwa inuri mnikeni ritafsire duwa tsambana ri wafikiane mtwanza na mbamiche mratu sambaka sikambana ri wafikiane bandu tuhambaka kwafikiana idemana la kambaze kisha zinu pia ukamruto ono ndongo hara abone fukweri wafikiana bofundi na mteje mu karwafikiana ni ivumbweze ndongo mbili zo basi akawala tikana nambe hadisu katsiparenda la pitali tsende tikana mfanya analizi ba kila mro kokazo mnendeni banja utijimro benjini mrubi mantasio utijinje yonso mambio kani bibe banu ba tifanya sport atatsile washe tsobano nangale banu enga mina c'est bon da ila mro ko ngwa tijimro kazanja wisasana wanje yombo nguja mro ko falla jala famba c'est bon kio 18 nsujo bala hamba jena mjona mbiye bala mro baje yani yomruto kazo amabijao ara mrubi matijinje ni inspiration tijisperation tijinje ni yombeshwa nso yombedia jo ala fwa ngwanzwani kazi tsende e doktori swonongwa mbiyo mrunrongo ntsotawa tsamba ntswanza u doktori wa nsujwe kabotikana hake unjakana kisha mimi tsitawa ntsofanya ila ya Imam al-Bukhari ya mbiya wala mru wa tsura uhada ya mbuzi kuna ura unihada wo doktori tsimwishangwa mbiyo mrubala ukaundawe wo doktori ngwambiyo mru ngomambiyo kaharile suzi la himru mshahahe loda lao hosodime mru mmeka ngudoli shale suzi lila yele nuki ari loda lao sangale doktori wala sala ambaji hadisi suzi la mru msh loda lao harama mrumme huyu doktori joy sama loda lao lina paroli sha dunia ewe doktori samba mjunta minja fanya hata ila test ya bagoto alifanyile minja fage wala shambia wala mndu nsujua nsufanya mabalanga mjiho toilette baba handu bala na hindini kubala mlindo doctor wala shambia wala nsujua tita samba nsujani kwa dala wa mandilo hauni kwa zero rahanilo ukani kenzi ndoni kwa masuzi bwa yenunka vangune shale vushe ukayo sante unon nikenzi mjado ntola masuzi alafu ilo dala no natakana ntutsa halele le dala wewe tamala amju nta no na nikamade hata no na ni fel msujue kanyi mjomba kimrengele dala shabi mitijwa tawati joni kajinroji ati joni kaziro rahanilo ati kamara anzujwa ngamjoni samihisha ngamjona mekabufukana haki utawe hawo wajamba kashe kujaka na haki bufundi ibediuke ubaki huishale dala welaho ngamjujwa meni mke group wambebo fashe joka ubaki huishia aufanye ndine hao bimi hawambia za he hao haufanya ndo wajuha watawa au kama ni fehel mrumme yake yabado tola mrema suzi yao ke yabado dalao ni fehel mrumme yake yabado tina mrubua bado utowavushe renga belo dalao renga belo dalao lo dalao la ziungu renge santem kan baraka bua renga belo dalao shekaras bobo jua mruka lokera disumtaba jua mshanani ekauswani nitakarima uende waito weta karima hiyo omshanani hiyo no sapi wi ilondele dalao sapi no dega jua ntutsa hale dalao hilo mkana baraka no haizo tijua titawa tirambio titawa ngamjoni sami ekabo tifanya nayi hiyo ya hangu mimi sheka mramba bufuka na haki ujuhutawe ya tijoja haunika jinro aji emru ujua engono uwe ni kwa hilo yemi heba hajonika dala unalivia nambiyo kailo dala bo doktor ntutsa doktor wa watukufu wa Islamu wa imani wa jamali futsanga mjio harumwa zila habari za hatu gasina rongo mbili uharimwa idarasa ya leo
ndedua ikawo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu hambi ya mtume ukananike dua njema ijuni hifadhi ijuni kama riziki menji inibulie za kheri ini hifadhi na husuda na masahiri ne maadui ijuni hifadhi ne mazetwani ijuti ya baraka hoda honibe za kheri dua njo yamba botasi yambe bo masihu mtume hamnike dua inurjoka humnikaniyo mria do yamba botasi ya yambe bo masihu dua très important harme maisha hatu mgwari nikeza kheri yani nikeze famiza hatu eza kheri ya vili ndiyo nandi sawo abasa lijourenga 10 minutes a 15 minutes wakati yoze 20 minutes zabaki rijiko santro harimwa edua fundi risari wafikiana rishiliana jemu special riwafikiana bofundi andi sazila ndongo inswa kiyama mwandisopo ya mwando ngejorega 10 minutes za kamili shile mtu jomba fundi hamba ndapo ngejorega 10 minutes za kamili haijorega 10 minutes za kamili halafu katina lastikinji sha 10 minutes katina lastikinji sha 10 minutes rambe zenrongo ekashigirisha mungu jashantsiwa zenrongo zijoko tendezi paro handani wanjembe boni nezendaro zijoko paro handani wanjemron dizo basi wakati yo ni jihar mwedua fundi sarnote numero 1 ikashigirisha Mwenyezi Mungu shibali obanguni kiyama haukana zembingunga zijopa suhazo mfukare le 7 ciel minti harma darasa henso kiyama mso ile zenrongo za sirati wala wizani wala balance no kartio kasarma shigiri basi ikashigirisha mungu shanzo shibali wa ujabanguni kiyama zembingunga zijopasuka zomfukare 7 ciel bwa zipasuke malaika walombi nguni wajoka uzuba babangoni kiyama wajewa wahimisi wayapo malaika wajewa himisi wayapo ile njo humnikadedu ino nimra registre do ino très important meshatu mungu yabule mndu marziki yabule mndu bahati ya ifadhile daho ne madu ineze husuda yo muhimu yede parti ya vile njo humnikadedu hiyo ikastimiziza ndongo zino basi bahishahiri yeshez ngabo ya arshi ngabo yeshez shahiri wo shode shahiri sha mungu yakaze mindu yae shakatufana na bahindu wala katufana na mri ayatul kursi yoshez shohiri sha Mwenyezi Mungu ikawo shoyihu rahane zembingu zomfukare wasi'a shibaya zembingu nezi ardh wasi'a kursi samawati wal ardh linamni ayatul kursi yana shibaya zembingu kashongo sho juma zembingu shahiri sha Mungu sho katso mbinguni mrasamba ishongo sho mbinguni akatso mbinguni do juma zembingu au-dessus alafu shagirisho shibaya zembinguni nezi ardh sho irihu nabongo isho shihirihu isho shilo ihurane zembinguni nezi ardh isho hoso ni mwe arshi yomna nyantsu yatilo harimwe ardhi ya arshi yoku ya arshi ya Mwenyezi Mungu yobole yonku raha yani zembinguni nezi ardhi ekazi jusiwa pia zembingu zila zivuriziwa harimwe arshi ya Mungu ijoka hamamdu ya renga mna nyantsu mna tijimna nyantsu mtitula ya mvurizo harimwe ardhi riliyo ya dunia ino pia warenga mna nyantsu wa mtia isho enti nyantsu harimwe dunia ino ya kungenu soke arshi ya Mwenyezi Mungu yonku subhanallah arshi yonku basi entwa kiyama shehiringa shijobaliwa malaika ngwajote wadzube haina mbingu malaika waloyiho wowenji rahano wasaya subhanallah alazim ye premier ciel ye malaika waloyaro wowenji nde dublu ya hewa nadamu ne majini sonsi pia ikawa nadamu wa duniani pia ngwa 100 miliari au 1000 miliari ranzo wakati wa Adam ne majini wa duniani pia alafu ye malaika walo harme premier ciel ngwa ye dublu nkado mbili dublu rahane wanadamu ne majini wa duniani pia ngwa joudzuba wazingize mirondo mili o wanadamu ngasibuhari yewa ngwa joudzuba kungo udubli hatu defo yawe nzima wahimi mrondo wa mwando wabili wale dublu wahimi hodi ngoni mwawali warizingiza sisi ngasibuhari si wanadamu ne majini ngasibuhari bahe malaika waje warizingize jabuhari alafu malaika walo harme deuxième ciel waunga waye double ya he malaika walo harme premier ciel yani ikaye premier ciel ngwawo miliari zikwi majani naso walo deuxième ciel ngwawo ye double ya bala ngwawo ye miliard double ya bala ngwajo baba wazingize wala hodingoni waridiwa wazingize singa sibuhari ya latif halafu ya troisième ciel de namna yoyo ngwawo ye double ya wala waliyo e deuxième ciel e malaika wadzube wazingize warisizungusa wazungusa ya latif singa sibuhari bof yo kabati ngotawo dawo ko rizingizo takotujwa ngono dawo rizingizi wata egotushe
ye malaika wale 4e ciel ngwa weye double ya ho wale 3e ciel wazube warizingize tena wazingize watungo zingize hata dekeli wale harmwe 5e ngwa weye double ya 4e wale 6e ngwa weye double ya ho wale 5e wale 7e ngwa weye double ya ho wale ye 6e ngwa dungo dzuba wezingiza watungo do zingiza ja mirondo ja hima wezingiza singa sibohara yaweka udo jusa ja wakuna uona hata mahala ukasinga sibohara rizingizi wa mrondo wa handani malaika wavili malaika 3 malaika 4 malaika 6 malaika wahimiyata ukongo we double washio walo handani double walo yavili 4 triple walio yani aboyo mtujwanga rjuhamba yani with triple walio mrondo wane yo with triple walio mrondo wa 5 yo dir triple walio mrondo wa 6 yo 12 triple walio mrondo wa fukara yo tjirambe 14 triple yewan ropi ya mufudi ya roba la mine malaika opia singa siwara emi kutoka mba kutoda yengo to komiranda humkala baraka ayizo singa sayiso ngwatote wazingizi alafu yepo nzoni waswili nje utimize poino ilirinjeza hedua ndukana heini grupu ya malaika yao ikangwa zubao gabajuka fijo na gwagwagwa wandoloba ngoni kiyama ngatudo shanga alafu gabajuka nuru ngejudunia nuru ku malaika waombwa hanuru alafu wandoloba ngoni kiyama ngatudo uzisa afikum rabbuna Mwenyezi Mungu ngeyabo Mungu avavo maana nuru ndio inchi alafu wanadamu ngatudo uzisa malaika yimdungana na Mwenyezi Mungu ngujo leo bangoni kiyama ngujo ya juge alafu malaika ngwatudo hamba Mwenyezi Mungu katsimani karjadunga sinaye wa huwa ati shangujo kahuja ya juge ziumbeza si malaika basi raniso dzuba rimzingizeni shamungu ngujo kahuja shara haina grupu ya malaika jodo dzuba ye nurunga jodo ni hamba ngoni kia auke malaika waumbwa hanuru vavo risifikiri wala Mwenyezi Mungu nde ujo henuru yuni hao shainuru ya Mungu yoke tsawa ni malaika ainuru ya Mungu ngujo kawende yaumba shasi wanadamu kartwende wakenurunga ndio yinji kartwende wazabara alafu malaika watsungura mbyo mgungujo shasi sinde malaika wazube grupu ya bili nuru na ficho yemdungana mbe nuru yongenje ashe si malaika heni wajanga tsungaba si malaika si mashamungujo apre malaika kisa warizingiza yondo wakati rujokesha yefijo ni gwagwagwa wanadamu waloba kunikia mapia ngartuishi fijo na gwagwagwa hama mbingu zipasu hao na hizo sasa zipasu malaika ngatuba ngarushanga eshoindri ngarujoka mbilo kursiyullah de shahiri sa Mwenyezi Mungu ngashizuba ubangoni kiyama jashipozewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ayatul kursi ya ubangoni kiyama ngaboju tremble jao wanadamu ubangoni kiyama haina mtwa zero bwa lo defi jotoka lishia malaika wajoka ubalia shahiri sa Mwenyezi Mungu washirwaye ya malaika fijo gardo shabango ni kiyame kwa dwa haina mndu etwendi gardo shia kursiyur rahman shirisha Mwenyezi Mungu shisivele warma ardhi ya kiyama shipoze wevavo haina mndu roho nishirisha Mwenyezi Mungu yakaze mindu ya hai ngashijo shipoze wabango ni kiyama yewe yabuhambile mwinyingujo mtsujua bufundilili woni na example mtiti okamyezi mudaba kangujo kujenswa kiyama vanukana kaujuje yakombi nguni ya lo juge ngujo babango ni kiyama yewa bofubeza wende sheleza hedu tamamnjo shame ngoni mwezi ngo joka utia mruhara dabo kamungu wayo ngujo aja juge mtsujoka kamwelewa yome ngoni mwesa fepe mungu ngujo ya juge waye yani udoshio kama mathalani yani tujoka ngomwelo hadisi kanganyi kwa mahakama wala justice mnongulindo alafura mbilo kana mchuka muhime eza chirindi imajuji tsangwa je watowe decision imajuji alafuono watazangu nzidu ne fijo na zil msenje mtujoka ngomwelo mro ani ruhu ya mro kamkara tujua mselewa kamtsela mro kamkara ruhu yisiri ya ruhu yulindidi wo majuji mwanada madasi malango tsobe kwa prison ena haube kwa prison 2 mois haube kwa prison même 10 ans kwa prison ngondo wale mbahindo kwa prison ngawena wano chokodo hadisi ngochokodo beshe wa visiti kwa prison angalena mna kwa mrikoka wo shaita ngwaje watu we decision ina mndo
na wala kwa tujua ze sekre zao wala tumkisha kwende kwa bandrabu wala mkende waka ujuje wako himi ho tribunal kwa bandrabu jokiri hujana mantemwe wandrabu wajawa bandrabu uko jujika tujua ze sekre zao ya jujika jakaya ujamba minja fanya hawayani dhulumu wayani hibia uko jujika jakaya wakati zijua. Imagine Mwenyezi Mungu ikarisara mbilu wa bangoni kama ishonde shehiri sha Mungu shibali wanga shijoshi pozewa bangoni kiyama Mwenyezi Mungu nguju zero Mungu nguju ajashwishi nsujwa kanga mwana uye zero ngobizo Mungu ujuweza sekre eza bwandaya neza tsubandaya katsube hamala ikawaje warejushi mraja profeta be bandabu ya amra profeta mra intervene Mungu aende uju yongoto kamba kutafanya jina yangu huona ngaho humshana ningu huona kabati mndu yabo ngu huona hubanda yangu huona izo hamba ngwishi eziloro ho ningu ziju izo wishi yangu ziju yemndo kutokamba kama mwana yende problem sa fili pare yende tukautawana da muhara ikawishi yokaishonde shehiri sha Mungu shavumbulo harima ya tol kursi kursi ngajoshi pozo babodikia isachirindi mngungujo ngujo waye Mungu da yewa ngujo ajashu Jesu mbeza wonde tuya duzisa ndo masu ale jishe